শ্রীমদ্ভাগবত। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের চরিত ঋষভূজাত শহে সুত। তাহাক রাজ্যে প্রজাজন অতি আনন্দে নেলে দিন। শ্রী শুক উবাচ এথু অন্তরে শুণরায়ে নাভির হইলা তনয়ে। যেতে লক্ষণ কৃষ্ণ ঠারে সকল ଅଛି ସେ କୁମରେ। ଶାନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଗୁଣ ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଏ ସମସ୍ତେ। ଅତି সোহাগে বহু ধনে পালিত ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନେ। শুকଳ পক্ষে চন্দ্র জেনে বড়ই পুত্র দিনু দিনে। অমাত্য আদি প্রজা যেতে দেবতা ব্রাহ্মণ সহিতে। অবনি তଳେ যেতে জন ସାନନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ। ତାହାର ବଳ ରୂପ ଗୁଣ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖି ତାହାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିତାରୁ ସଭ ଦେଲେ ନାମ। ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ବିବାଦ କଲା ପୁରନ୍ଦରେ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମଟି ଯାହାର। ଆପଣା ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ ଯେ କଲେ। নাভি যে কর্ম মান দেখি লোতকে পূর্ণ কলাখি। বিহলে গদ গদ হই হে পুত্র হে তাত বলই। সে ভগবান যোগেশ্বর পুরাণ পুরুষ ঠাকুর। মায়ারে অংশ রূপ হই লীলারে শরীর বহই। তাহাଙ୍କୁ পুত্র ভাব করি বদনে বচন উচারি। স্নেহ ভাবরে সে ভজিলা পরম ব্রহ্মକୁ পাইলা। এথু অন্তরে নৃপমণি পুত্রর বଳ বুদ্ধি জানি। আত্মীয় ব্রাহ্মণ পুরাই রাজত্বপণ পুত্রে দেই। যে মেরু দেবী পত্নী তার সঙ্গতে ঘেনি নৃপবর। বিশাল আশ্রমে রহিলা পরম তপ আচরিলা। সমাধি যোগরে রাজন চিন্তই প্রভু ভগবান। কেতে দিন তপ কলা অন্তে সে মুক্তি লভিলা। যা যশ ଏବେ নিশ্লোকরে গায়ন করନ୍ତି সংসারে। এমন্তে সংসারে কেহেব নাভির কর্মକୁ করিব। যাহার শুদ্ধ ভাবু করি পুত্র হইলে নর হরি। সে রাজা বিপ্র ভক্ত হই যজ্ঞে পূজিলা ভাবগ্রাহী। অগ্নিরে প্রভু চক্রধর দেখিলা নয়ন গোচর। এতু অন্তরে নৃপ শুণ সে যে ঋষভ ভগবান। গুরুকুଳରେ বাস কলে লোকরে ধর্ম দেখাইলে। সমস্ত বিদ্যা পূর্ণ করি
ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରଣେ ସଂସାର ପାଳନ ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷେ ଦେଲେ ବର ହୋଇବ ସତେକ କୁମାର ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ବୃଷଭ ସେ ମହାରାଜନ ବେଦ ଉଚିତ କର୍ମ ମତେ ବିବାହ ହୋଇଲେ ଯଥୋଚିତେ ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଦ୍ରର ହୋଇ ଦତ୍ତ ଯେ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀ ବିଦିତ ତହିଁ ବିବିଧ ଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ବିହରି ଯଥା କାଳରେ ତାହାଙ୍କର ହୋଇଲେ ସତେକ କୁମାର ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାବୀର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମାର ଏ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ବୋଲାଇ ସଂସାରେ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲେ ଋଷଭ କୁମାରେ ଯେ ଇଳାବର୍ତ କୁଶାବର୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ପୃକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ ମଳୟ କେତୁ ଯେ ନନ୍ଦନ ବିଦର୍ଭ ଆର ଭଦ୍ରସେନ କିକଟ ଆଦି ନବପୁତ୍ର ପଛେ କହିବା ତା ଚରିତ ଏହାଙ୍କ ଯେ ନବନୁଜ ଶୁଣ କହିବା ମହାରାଜ ସେ କବି ହରି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏ ତିନି ଦାନ ଧ୍ୟାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେ ପିପଳାୟନ ଷଷ୍ଠରେ ଆବିହୃତ ନାମ ଦ୍ରୁମିଳ ଚମ 102 କର ରାଜନ ନବ ଭାଇ ଏ ନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଲେ ଜଗତ ପରେ ବସୁଦେବ ନାରଦ ବେନି ଜନକ ସେ ସମ୍ବାଦ ସେଠାରେ ବନିବୁ ସମସ୍ତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ 81 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣ କହିବା ଏକଚିତ ଶ୍ରୁତୀୟ ସୁଶୀଳ ମହାନ୍ତ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ଅନୁଗତ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ନିପୁଣ ହୋଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥୁ ତାରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଅନନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାୟାରେ ନର ଦେହ ଧରି ଅନେକ କାଳ ସେ ବିହରି ଧର୍ମ ଆଚାର ଶିକ୍ଷାମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପୁତ୍ରେ ଦାନ ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ପୁଣ ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ ପ୍ରତିପାଳନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ହିଁ ଯେ ସନ ବେଦ ପ୍ରମାଣେ ମୁନିଗଣ ଯେ ପଥ କରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ସେହି ପ୍ରକାରେ ନୃପବର ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂସାର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳେ ନାସା ସମ୍ଭାରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦି ଅନୁକ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଏମନ୍ତ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସତେ ବେଦ ବିହିତ ଯଥୋଚିତେ ବୃଷଭ ପରିପାଳେ ମହି ଏମନ୍ତ କେ ଅବା ଅଛଇ ଦରିଦ୍ର ଖଳ ହିଂସ୍ରବାଦୀ ଅବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଯାଚନା କରଇ ଏମନ୍ତ ଜନ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭକତି ବିନୁଆର
ଆନନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ସେ ନର। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ବୃଷଭ ବୁଲୁ ଏକ ଦିନେ। ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ସଭାରେ ଯାଇ, ତନୟ ମାନେ ଛନ୍ତି ଯହିଁ। କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ, ଶିକ୍ଷା କରାଇବାର ମନେ। କହନ୍ତି ହିତ ବାକ୍ୟ ମାନ, ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ସଭାଜନ। ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବୃଷଭ ନାରାୟଣ ଅଂଶ। ତାଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି।